जाजपुर रोड स्थित राजमहल मंडप परिसर में आज ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन तृतीय वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव प्राक्तन विधायक चित्तरंजन षडंगी और मुख्य वक्ता भाव प्राक्तन श्रमिक विभाग अधिकारी नित्यानंद राउत प्रमुख जोगदे उद्घाटन करथिले। सुरेश चंद्र बेहरा सभापति ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन। अधिवेशन तो आमर एक नियमगत व्यवस्था ट्रेड यूनियन करने को ट्रेड यूनियन संभाला को आमको वार्षिक सम्मेलन करा पड़ो तेणु सी है कथा एवं वार्षिक सम्मेलन आउ गोटे कार्य होमें वर्षक कार्यक्रम यूनियन ठीक करूँ से कारण डिमांड रही आम वर्षक भितर कौन असुविधार सम्मुखीन हो तार केमती निराकरण कर से कथा मत आलोचना हुए निष्पत्ति हुए आमर आउ गोटे सेकंड सेसन अच्छी से आमर आसंता वर्ष निर्वाचन हम जोटा कि आम लंच पर करूँ ये मोर मोटामोटी कह गले टाटा पावर जेबेठारू ओडिशार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बा बंटन कंपनी मानक ता हाथ को नहीं सेबेठारू से ओडिशा राज्य को शासन करुँच ये समय आमर ओडिशा सरकार जे कि निर्वाचित सरकार सी तार फंक्शन आम किसी अनुभव करूना सी 51% शेयर रे पूरा ओडिशा सरकार टाक ओडिशा राज्य टाक ता अधीन को नहीं ता मन को आसुची जहाँ नीति नियम अच्छी जहाँ नीति नियम परिवर्तन है नहीं से नीति नियम को से परिवर्तन करदे पार्टी ये सबुठ गोटे बड़ दुखर कथा आम आज पर्यंत 50 वर्ष धरी ट्रेड यूनियन कलिनी ट्रेड यूनियन भितर केबे एमिति देखी नथिले असहयोग मैनेजमेंट केबे असहयोग करवाटा एबे जो टाटार जो माने अधिकारी अच्छी से माने एते असहयोग करुँच आज सम्मेलन को से अनुरोध कर डका जाइतिला से प्रतिश्रुति देते कंसेंट देते ना आम निमंत्रण पत्र छपईलु से तथापि से आज ये आसिले ना आहरी एक दुखर कथा जाजपुर रोड रे आमर आज ये सम्मेलन होता बेले वार्षिक सम्मेलन होता बेले आज सकाଳେ पावर कट करा जाइछि मैनेजमेंट टाटा मैनेजमेंट बा तार जो अधिकारी आमर ओडिशा सरकार जो इंजीनियर मान तार अधिकारी अच्छे आप से आभिमुख्य चिंता करूँ सकाळ 8टारू संध्या 5टा पर्यंत से पावर कट कर इलेक्ट्रिक विभाग यूनियन जानी कर आम तो कहे कहीं आगुरी कौन आज हठात कले कहीं ठीक आज्ञा 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 कौन सकता ठिका श्रमिक मानक एम गति श्रमिक परिणत कर ठिका श्रमिक गोटे निर्दिष्ट नीति नियम अच्छे ओडिशा ये मिनिमम वेजेस दौनते जोटा ओडिशा सरकार सर्कुलर अनुसार 7 मसीह मिनिमम वेजेस व्यवस्था है से मिनिमम वेजेस दौनते ये यूनियन आंदोलन करापर एथर बर्तमान समस्ते मिनिमम मजूरी पाँच किंतु मिनिमम मजूरी सीधा सीधी जदिओपि टीपीएनडीएल दौची टंका समस्त पैसा दौची से पैसा से ठिकादार माध्यम दौची ठिकादार पेमेंट करुँच अकाउंट को किसी एकुटेंस व्यवस्था ना फटे दी जाइए तेणु से केते टंका तार ए मास ड्र कर से कथा सी निजे जापारे आम देखुचे से जो बैंक अकाउंट जाऊँ समस्त मास जाक समस्त कम कर दरमा कि सामान पाऊना ये कथाटा को आम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टीपीएनडीएल आखि नजर को नहींचु नेला से नीरव रही खाली से कथा नुहे ये नहीं आमर पाणीकोइली सेक्शन में 15 वर्ष अधिक समय कम कर ठिका श्रमिक को अन्याय भाव बहिष्कार कर जो नीति नियम भितर ऑब्जर्व करने कथा किसी नक ताकू नहीं कि यूनियन तरफ जो आंदोलन नोटिस दि जाता से नोटिस लेबर डिपार्टमेंट डाकी आलोचना करने से आम देखिलु लेबर डिपार्टमेंटा बोधे मैनेजमेंट हो सी आमको धमकाऊँ उल्टा सी आमको धमकाऊँ सी लेबर कथा कौन बुझे यूनियन को धमकाऊँ ये प्रकार जो विचित्र व्यवस्था चलती से भितर आमको संगठन करने को पड़ो एवं आपको सबू आम प्रतिहत कर सम्मानित अतिथि भाव नारायण नायक घनश्याम राउत चंद्रमणि सामल प्रफुल्ल नायक और दीपक कुमार बारिक प्रमुख जोगदे टाटा पावर विद्युत विभाग मनमानी पोषण कार्य को नहीं वक्तव्य कहते प्रभात कुमार दास साधारण संपादक ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन आज अधिवेशन कौन निष्पत्ति कर्मचारी जो प्रभाव पड़े कौन आप निष्पत्ति ने आगामी दिन कार्यकारी केमती आज आमर जो तृतीय अधिवेशन चलला ये तृतीय अधिवेशन आम एक निष्पत्ति नहींचु जे टाटा पावर मैनेजमेंट श्रमिक विरोधी कार्य करुच्ची से श्रमिक विरोधी कार्य को आम प्रतिहत करी आमर आईनगत व्यवस्था आम जहाँ भी अच्छी आंदोलन पंथा ग्रहण करी आम समस्त श्रमिक न्याय प्रदान करूँ ये आज प्रतिश्रुतिबद्ध
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା 7-8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପାଣିକୋଇଲିର ଯେଉଁ ଆମର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛଟେଇ କରାହେଇଛି ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଏଠିକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣିକୋଇଲି ଏସ୍ଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ 3 ଜଣ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆମର ଶ୍ରମିକ କମ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କମ୍ ଆସିଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛୁ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଜି ସଡନ୍ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଆଜି କରିଛୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, ଯଥା ଅଲଗା ଆମ ପ୍ରଶାସକ କି ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର এই ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଦୁଃଖ କିଭଳି ଲାଭ ହେବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ, ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ କେମିତି ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୀପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯାହା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଆଇନଗତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ? ଏଠି ଆମର ବିଧାୟକ କୋରେଇ ଅଶୋକ ବଳ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତ ଆସିପାରିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଟିପେନଡେଲର ଚିଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଯେ ନିଲେଶ ପଟଫଟ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଆମର ଅତିଥି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇ। କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଛି, ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଆଇନକି ଧରି ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଲେବର ଅଫିସରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟାଇବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପହୁଣା ନଥିବା, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରିବା, ଠିକା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା, ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅତିଥିମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଭିଭାଷଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ମିଳୁନି ଏବଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥିରେ କିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେ ତ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ତ ମିଳିବା ଦୂରର କଥା, ଯଦି କିଏ ଜଣେ ମରିବି ଗଲା ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେଥିରେ ରିହେବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କରାହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ରେଗୁଲାର ହେଇନି, 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ମେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ୟାଙ୍କୁ ରାତିଦିନ ଖଟା ହେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କର, ଅଧା ରାତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କଟିଲା ଯାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲେବର ବିଭାଗ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ এই কর্মচারী ওয়ার্কার ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ କିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଏକତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ୟୁନିୟନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବୋଇତାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।